gulay na lauoy na may pinaritong isda. Kaon. Yan, minginap nagkaon. Mga ilis siya makaon na siya kaon. May kampung kambing sih. Try, little bit, try. Try, makan. Try little bit. May kampung. No, try little bit. Try fast. Mau kayak gini. Tidak, kamu lupa. Semua anak siapa? Ayan guys, kain pag puminubre. May enak kan? Ini kita tak? Sak, aja cuma. Wow. Mangan. Kata mat. 1 jam, pasti ini orang hidup. Kiriman dari kampung. Abon, daging, kering tempe, asli dari kampung, dari Indonesia. Apa? Tinggal? Satu Mat. setengah. Apa? Naman dyan guys. Mga kwamba. Sabahan deh. Minyaknya kayak dong. Nih, sini panas mah, kulit mah. Guys, kaon. Selamat.